У нас сегодня, наверное, первый опыт такого гибридного вечера, и я хотел бы убедиться, что у нас слышат Ставрополь сейчас. Слышат, да? Владыка, здравствуйте, спасибо. Я хотел вас представить. У нас на связи митрополит Ставропольский Невоминский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с кадачеством, Синодального комитета Русской Православной Церкви. Внутри митрополит Ставропольский Кирилл, président du comité synodal de l'église orthodoxe russe pour la coopération avec le COSAC, est avec nous et c'est un grand plaisir. Je passe la parole à vous. Слушаем. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, Париж. Bonsoir, chers amis, bonsoir, Paris. Я приветствую вас из Москвы, и я очень рад тому, что мы смогли совместно с Архивом социально-политической истории Российской Федерации создать такую уникальную выставку. У нас это не первая выставка, как вы знаете, также в Париже находится выставка «Столетие исхода казачества Белой гвардии из России». Это очень печальные страницы. Но а то, что мы видим сегодня, это возможность вновь прикоснуться к памяти наших предков. Говоря о роли казаков в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, мы вспоминаем также о подвиге всех, кто выступил против фашизма, русских, французов и многих других. Перед лицом страшного врага тогда, более 80 лет назад, мы смогли объединиться разные народы и страны. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'inauguration de cette exposition dédiée aux Cosaques dans la Grande Guerre patriotique. Et nous sommes ravis que nous avons réussi à lancer cette exposition avec les archives d'État de l'histoire politique et sociale de Russie. Ce n'est pas notre première exposition à Paris. Comme vous le savez, il y a déjà l'exposition dédiée à la centenaire de l'exode russe et la partie dédiée à la contribution des Cosaques. Et donc ce sont tout à fait des histoires tragiques. Mais si on parle des Cosaques dans l'une des guerres les plus sanglantes dans l'histoire de l'humanité, nous nous souvenons également de l'exploit de ceux qui se retrouvaient dévouement contre le fascisme, les Russes, les Français et beaucoup d'autres personnes d'autres origines. Et en face de l'ennemi cruel, il y a plus de 80 ans, de peuples différents et des pays différents ont réussi à s'unir. Историко-документальная выставка, представленная вашему вниманию, стала итогом многолетней совместной работы Центрального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством и Российского государственного архива социально-политической истории, а также ряда ведущих российских архивов и музеев. Главная цель, которая ставилась нами в начале масштабного исследовательского проекта, познакомить современников с событиями прошлого без личной или идеологической интерпретации. Вы можете увидеть копии подлинных документов и сформировать свое мнение о былом. L'exposition historique et documentaire qui est aujourd'hui présentée à votre attention est le résultat et le fruit du travail de nombreuses années que nous avons effectué conjointement avec le comité synodal de l'Église orthodoxe russe pour la coopération avec les Cosaques ainsi que les archives d'État de l'histoire sociale et politique. Et aussi la contribution de beaucoup de musées et d'archives russes. Le but principal qui nous a été posé au début de ce projet de recherche bien important est de découvrir en contemporain les événements du passé sans interprétation personnelle ou idéologique. Ainsi, vous pourrez voir des copies des documents authentiques et avoir votre propre opinion sur les événements d'antan. Главный фокус представленной экспозиции направлен на участие казаков в Великой Отечественной войне. Почему именно о них мы говорим с таким вниманием, пытаясь выяснить их роль? Если мы обратим внимание на непростую судьбу тысяч казаков, живших в Советском Союзе накануне войны, то увидим, что их самоотверженная решимость защитить родную страну от врага стало не только проявлением легендарного героизма, но и настоящим торжеством христианского духа. Ведь имея все основания
не принимать новую советскую власть, казаки, или как себя именуют иногда воины Христовы, нашли в себе силы отложить личные амбиции ради общей пользы. Сила духа, которую они взращивали в себе с самого детства, стала залогом главной победы в их жизни, победы над собой ради сохранения жизни миллионам невинных людей. L'objectif principal de l'exposition présentée est tout d'abord présenter la participation des Cosaques dans la Grande Guerre patriotique et pourquoi nous attirons tant d'attention pour comprendre leur rôle dans ces événements. Si nous regardons juste le destin des milliers de Cosaques, il n'est pas facile, des Cosaques qui ont habité l'Union soviétique la veille de la Seconde Guerre mondiale, on peut voir que leur dévouement et leur détermination de défendre leur patrie de l'ennemi n'était pas juste un témoignage de leur héroïsme légendaire, mais aussi la primauté de leur esprit, esprit chrétien. Parce qu'avoir toutes les bases pour comprendre et accepter le nouveau pouvoir soviétique, les Cosaques, ou comment ils s'appellent eux-mêmes, les guerriers de Christ, ils ont trouvé les forces pour ne pas mettre en avant leur ambition personnelle au profit de l'intérêt commun de plusieurs pays. Et la force d'esprit qui grandit depuis toute enfance, il est devenu un gage de la victoire importante dans leur vie. Tout d'abord, la victoire sur soi-même pour sauver la vie des millions de gens innocents. Поэтому, говоря об участии во Второй мировой войне представителей казачества, мы говорим современнику о важности для человека руководствоваться в своей жизни вечно живыми христианскими ценностями. Именно через призму слова Господа нашего Иисуса Христа мы сможем найти понимание подвига героев прошлого. Только взирая на события 80-летней давности глазами верующего человека, мы сможем получить верные выводы из данных всему населению земного шара страшных уроков. Ainsi, en parlant de la participation en Seconde Guerre mondiale des représentants des Cosaques, nous parlons à nos contemporains de l'importance pour une personne de se guider dans leur vie personnelle des valeurs chrétiennes qui seront toujours vitales et vivantes. Et à travers des paroles de Dieu, de Jésus-Christ, nous pourrons trouver la compréhension de l'exploit des héros de l'antan. Et uniquement en regardant les événements d'il y a 80 ans, aux yeux d'une personne croyante, nous pourrons avoir des résultats, des conclusions correctes suite aux leçons les plus cruelles et les plus dangereuses qui malheureusement ont été données à toute la population du monde entier. Несмотря на то, что воспоминания о событиях Великой Отечественной войны до сих пор болезненны как в России, так и во многих других странах, но важно не допустить забвения подвига предков. Ведь нет среди присутствующих тех, чьи отцы, деды или прадеды не воевали за свободу и независимость всего мира. Жертвуя собой, осознавая, что многие идут в последний бой, воины полагали жизни своего блага Отечества и ради свободы людей на всей планете. Они давали свою высокую цену, чтобы мы, их потомки, живущие сегодня, продолжили бы их дело и сохранили мир от войны. Malgré le fait que le souvenir des événements de la Grande Guerre patriotique soit toujours douloureux en Russie, comme dans de nombreux autres pays, il ne faut pas permettre l'oubli de l'exploit de nos ancêtres. Parce que je crois, parmi toutes les personnes présentes, il n'y a personne dont les pères, les grands-pères, grands-parents, même arrière-grands-parents n'ont combattu pour la liberté et l'indépendance du monde entier. En se sacrifiant, ils comprenaient que pour beaucoup d'eux, c'est juste le dernier combat. Mais malgré ceci, les guerriers quand même et tous les combattants ont été prêts pour sacrifier leur vie au profit de la liberté de tous les gens sur la planète. Ils ont payé un prix énormément important afin que nous, leurs descendants, puissent continuer ce qu'ils ont fait et sauvegarder notre monde de toute guerre.
Желаю всем участникам торжественного открытия и всем посетителям, которые придут познакомиться с выставкой позднее, помощи Божией. Дело, участниками которого мы все с вами стали сегодня, имеет большое значение для недопущения трагедии страшной войны в будущем. Только подкрывая завесу над исторической правдой и знакомя с ней своих детей, мы можем надеяться на сохранение крепкого мира во всем мире. Je souhaite à tous les participants de l'inauguration solennelle d'aujourd'hui, ainsi que tous les visiteurs de l'exposition qui sont venus aujourd'hui et qui viendront faire connaissance de cette expo un peu plus tard, tout d'abord l'aide de Dieu, mais parce que ce que nous voyons aujourd'hui a une grande importance pour la prévention de la guerre cruelle dans l'avenir. Et uniquement en levant la voile sur les vérités historiques et en découvrant ces pages d'histoire à nos enfants, nous pourrons espérer avoir la paix comme elle est, sauvegarder cette paix qui est toujours fragile dans le monde entier. Я сердечно благодарю, пользуясь случаем, посольство Российской Федерации во Франции, и мы уже, как я сказал, и провели уже немало мероприятий, и еще выставки, которые сегодня находятся в Париже, и надеемся, будут эти мероприятия продолжаться и дальше. И лично, в том числе, Александра Николаевича Зазорина, который сегодня представляет посольство. Также Константину Михайловичу Волкову, руководителю Россотрудничества. Мы многократно использовали также площади и очень добрые отношения нашего Россотрудничества во Французской Республике. Также сердечно благодарю Наталью Аркадьевну Ханцевич, руководителя группы культуры посольства Российской Федерации во Французской Республике. Не могу не поприветствовать князя Александра Александровича Трубецкого, ну и, конечно же, нашего доброго помощника, представителя Синодального комитета в Европе Александра Александровича Пустоваева. В том числе благодаря его трудам состоялась данная выставка. Вы знаете, недавно, понятно, что сотни казаков сегодня здравствуют и развивают казачье движение в России, сотни тысяч казаков. Но есть казаков немало, которые проживают в Европе. И вот буквально месяца 2 тому назад прошла такая удивительная конференция, собравшая казаков и Германии, Франции и многих других стран. И вот тема этой конференции, тема была против фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Причем эти казаки, они граждане Германии, граждане Франции, других стран. И мне было, конечно, радостно, когда потомки казаков, даже сегодня проживая не в России, уже в других странах, многие из них достаточно молодые люди, и сами хотят отстаивать правду и воспитывать так своих детей. Как правило, это семьи с большим количеством деток, детей. Это православные люди, казак без веры не казак. Вот такое тоже было интересное мероприятие. И, конечно же, дорогие друзья, всем здоровья, долой пандемию, милости Божией, и коронавирус, все, что с ним связано. И давайте вновь чаще встречаться. Спасибо. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de cette exposition, en premier lieu l'ambassadeur de Russie et le ministre conseiller, M. Alexandre Zazulin, qui le représente aujourd'hui, M. Constantin Volkov, le directeur de la Maison russe des sciences et de la culture, qui représente l'agence Россотрудничество. On a déjà organisé beaucoup d'expositions dans ces locaux et nous espérons continuer ces démarches dans l'avenir. Merci de nous avoir prêté vos locaux pour ceci. Je tiens à remercier également la conseillère du groupe culturel de l'ambassade, Madame Natalia Kansevich, et notre assistant, notre bras droit du comité synodal,
Monsieur Alexandre Postobayev, sans qui cette exposition n'a pu avoir lieu aujourd'hui. Et je souhaiterais juste vous parler en quelques mots de la conférence que nous venons d'organiser tout récemment. C'était la conférence qui a réussi à réunir les descendants des Cosaques partout en Europe. C'était des Cosaques qui habitent en France, en Allemagne, même en Suisse. Et vous voyez, l'objectif de cette conférence était la prévention de la falsification de la vérité historique. Et nous étions très ravis que les descendants des Cosaques, même les jeunes, ils partagent nos valeurs et ils font pareil donc pour grandir leurs enfants dans le même esprit, pour sauvegarder tout. Et ils sont beaucoup de gens chrétiens parmi eux, parce que vous voyez, ce sont des gens qui ont beaucoup d'enfants, ils sont bien croyants orthodoxes, comme vous savez, le peuple cosaque sans foi. Donc ce que je souhaiterais vous souhaiter, c'est tout d'abord de la santé. Et j'espère que la pandémie avec tout ça disparaisse. Je vous en remercie de nouveau de nous revoir pour nos prochains événements. Я хотел вас благодарить, спасибо огромное. Мы действительно, вы нас оказали нам громадную честь выступить на нашей сегодняшней встрече. Я не могу не сказать, что действительно в прошлом году у нас уже была организована выставка, организованная с вашим участием, и это, собственно говоря, была, наверное, главной жемчужиной, главной изюминкой всей программы, посвященной столетию русского исхода. Vous sainteté, je voudrais vous remercier, vous nous avez honoré par votre présence, par votre intervention. Et je voudrais juste vous confirmer que vraiment, ce n'est pas la première et la dernière exposition que nous faisons ensemble avec vous. Donc, par exemple, l'exposition que nous avons eu le plaisir de faire il y a un an, lors de l'année de centenaire de l'exode russe, c'était vraiment un vrai joyeux, un vrai focus, donc le point central de tout ce qui a été fait lors de cette année mémorielle.